Oh guys, good morning. Kamusta ang araw natin dyan guys? Oh, yung kasama ko guys oh. Dansoy. Dansoy guys. Wow, ganda ng panahon natin ngayon guys. Mukhang ulan nata ah. Yan guys. Sana ganito lang panahon natin ngayon. Para hindi mainit. Magtrabaho kami guys. Pupunta kami sa tinatrabahoan namin. Oh guys. Bye bye guys. Love you. Ah, napiti pa.